So guys, just papadri nakahimlay guys. Palalayang Abrancilio family guys, muni ako ang father guys nga namatay atong 2020 2010 guys. Si Mauricio Abrancilio. Nasa taas guys, unya dagkot nagkandila guys ha. Dagkotan nato sa father o kandila. Aguilar family guys, parintin ako ni guys kaya ang middle name ni Papa Aguilar from Tugas, Tanay City na. So napod rin Lolo Magno. Ako ni apuan guys, kay igsuon ni siyang Lola. Ano? So Ramirez ang middle name ni guys, among parinte, no? Mga Ramirez family. Brancilio guys, look. So karon guys kaya taas-taas ang papa no. Ari ko sa akong cross mo dagkot no. Thank you guys ha. Thank you for watching.